آپ کے ساتھ تھوڑا سا ریپڈ فائر کھیلتے ہیں سرورت, تاکہ تھوڑی مزے کی بھی باتیں ہو جائیں. 3 things you want to change in the industry. 3 things that I want to change in the industry. I would really want content to be written as progressive as possible. عورت مرد کی بہت ساری کہانیاں ہیں جو ہمارے اراؤنڈ ہیں, جو اتنی امیزنگ ہیں اور جن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ. میں چاہوں گی کہ وہ کہانیاں ہم بتائیں. So that is one. One is time management. اچھا. I feel that time, چاہے وہ from the beginning, from the word go, ہم اتنے بجے کال کریں گے, اتنے بجے کال نہیں آتی, اتنے بجے زوم میٹنگ ہے, اتنے بجے نہیں ہوتا, اتنے بجے سیٹ پہ آنا ہے, وہ نہیں ہوتا. تو وہ unless there is a آج میں نے بھی تھوڑا سا کر لیا. I'm not referring to you. You see, you had a genuine thing. But just taking people's time for granted, it's not nice. It's just very rude, I feel. اور I think عورتوں کو مردوں کی کہانی لکھنی چاہیے اور مردوں کو عورتوں کی کہانی لکھنی چاہیے. I feel ہر باڈی میں میرا ایک آدمی بھی ہے اور ایک عورت بھی ہے, اور جو سوسائٹی ہے وہ ایک کوا ہے ہمارے سر پہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے. صحیح. So I feel that عورتوں کو مردوں کی اسٹرگلز نہیں پتہ, تو جب وہ تھوڑا ادھر ریسرچ کریں گی تو شاید ادھر زیادہ پتہ چلیں گے. بیکاز مرد کی بھی اسٹرگلز ہیں بالکل, آن اے ویری ڈیلی بیسز اینڈ ان ایوری انڈسٹری اینڈ ایوری روڈ. سو آئی فیل کہ وہ اسٹرگلز بھی جاننی ضروری ہیں. اور جب سرورت, سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں آپ کی بات, لیکن ایمپتھی کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے چیز لکھیں اور دیکھیں. تو اگر مرد عورت کی کہانی لکھے گا اور عورت مرد کی کہانی لکھے گی, so there will be views, a lot of diversity. Yes. Yeah. And I felt like چڑیلز میں ایک جو بہت ہی ریفریشنگ بات تھی وہ یہی تھی کہ عاصم نے کہانی لکھی ہے عورتوں کی امپاورمنٹ کے بارے میں. اینڈ وی ریئلائز دیٹ اس نے اتنی اچھی کہانی اس لیے لکھی بیکاز ہی گرو اپ وتھ 3 sisters or 4 sisters and a mother, and he saw on every stage کہ ایک عورت پاکستان میں رہتی ہوئی اس کی کیا ہر اسٹیج پہ اسٹرگلس ہیں. تو اسی لیے وہ اتنی اچھی اسٹرگلز ان کی ایکسپلین کر سکا, بیان کر سکا. So what is your favorite dialogue from چڑیلز? Oh, my favorite dialogue is اکثر ہم مائیں اپنے بیٹوں کو دنیا بنانا تو سکھا دیتی ہیں, لیکن یہ بھول جاتی ہیں کہ اس دنیا میں ہماری بیٹیاں کیسے رہیں گی. Beautiful. That just sums it up for me. And I feel that's true. As a mother, I have to keep going back to, but لڑکیوں کے ساتھ آپ نے کیسے بہیو کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور آپ کی ماشاء اللہ 2 بیٹے بھی ہیں. Favorite co-star? نکال ذوالفقار. Oh, he's so sweet. He's so amazing. He's amazing. And what I love about him is his heart. Yeah. تو وہ جوس منگوائے گا تو اپنے لیے نہیں منگوائے گا, وہ 10 لوگوں سے پوچھ کے اور جس کو جب چاہیے ہوگا تو وہ منگوائے گا. اٹس دیز لٹل تھنگس. اٹس ناٹ اباؤٹ آپ کے لیے کوئی جوس لا رہا ہے, بٹ دا فیکٹ دیٹ آپ کے ENG بوائے کے لیے بھی کوئی سوچ رہا ہے. صحیح. اٹس دیٹ ہارٹ دیٹ آئی ریئلی لائک. A director you want to work with? It was Sarmad Khusat, and now it's done. I don't know. I think I'd love to work with Asim again. I'm sure you will. Film or drama you wish you were a part of? Tanhaiyan. Yeah. Tanhaiyan, or the remake of Tanhaiyan. That, or a film that I wish I was a part of. By the way, I have to tell you, I loved you in Jawani Phir Nahi Aani too. Yes. You're such a good Pathani. Yeah, but you're such a good character actor also, Sarwar. Yeah. Thanks. I love it. Yeah. I feel that it's, ہم بھی تو کچھ لائے, ہم نے مینوفیکچر کرنا ہے. رائٹر نے ایک اپنا مینوفیکچر کیا ہوا ہے, ڈائریکٹر نے ایک اپنا کنسیو کیا ہوا ہے, بٹ جب ایکٹر آئے اور اس پورا ٹیبل ہی الٹا دے تو مزہ تو اس بات میں ہے نا. بہت. Most annoying thing about raising children? Most annoying things. I think آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو گلٹ بہت ہوتا ہے. I think the guilt is really annoying. ابھی بھی میں آئی ہوں, وہ کھانا کھا چکے تھے, they were ready for bed, but just the fact that I have to stay out at their bedtime is annoying. But then
Fahad pushes me and he says, live a little. Yeah, but you live, mashallah, you live. So then I do things that I make sure कि उनके टाइम पे उनका टाइम मैं उनसे ना लूँ, उसके अराउंड मैं फिर हर चीज़ कर लूँ. तो अब मेरी ज़िंदगी उनके अराउंड हो गई है. Yeah, but that's so sweet also. I love it. I'm a little OCD mother. I can't blame them. 5 things on your bucket list. To do something for the educational system. I want to special Olympics के साथ involved हैं सर? मैं स्पेशल ओलंपिक्स के लिए काम करती हूँ और वहाँ पे स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं और मीरा आई कैन नॉट टेल यू कि असल स्टार्स वो हैं, वो लोग हैं, वो एथलीट्स हैं जो स्पेशल ओलंपिक्स हर 4 साल बाद होता है और पूरे 4 साल में वो दिन में 8-8 घंटे पूरे 4 साल, नॉट अ डे गोज बाय वेयर दे डोंट प्रैक्टिस एंड देन आई सी देम और उनके जितने भी जो भी उनके ड्रॉबैक्स हैं फिज़िकल या मेंटल वो उनसे लड़ते हैं रोज़ और वो काम है. सो दे आर सच ग्रेट एग्जाम्पल्स फॉर मी टू लिव बाय. सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. आई गेट सो मच इंकरेजमेंट, सो मच करेज, सो मच स्ट्रेंथ. वो गिरते हैं फिर भागने चले जाते हैं, फिर भागते हैं फिर वो जीतने के लिए रेडी हो जाते हैं. So they are the best human examples. They are like superhuman beings for me. But I feel that 5 things that I really want to do is, I feel that there's a huge gap between elite schools and underprivileged schools. And I am in the process of making a collaborative sort of study play area where a lot of robotics, science, physics, things like that we learn through play. Yes. So that's my idea that I'm working on since a year now. So वो मैं करना चाहती हूँ और मैं स्पेशल नीड्स के लोगों के लिए एक ऐप बनाना चाहती हूँ. अच्छा. हमारे पास कोई ऐप नहीं है मीरा, हमारे पास कोई डायरेक्टरी नहीं है उनके लिए. So whenever I interacted or whenever I did my research with the special needs kids and their families, they said कि हम भी पहली दफ़ा ही माँ बाप बने स्पेशल नीड्स के बच्चे के, तो हमें कुछ नहीं पता था और हमें 100 लोगों ने बताया कि उधर उधर जाना है, उनमें से 2 जगहें सही थी. तो हमने बहुत पैसे अपने खर्च किए बसों में, हमने बहुत धक्के खाए और हमें 50 दिनों बाद वो एक जगह मिल गई जो हमें पहले दिन में मिलनी चाहिए थी. एंड आई फेल्ट दैट्स सो ट्रू. देयर इज़ नोबडी टू गाइड देम, देयर इज़ नोबडी टू टेल देम कि कहाँ जाना है. सो देन आई थॉट विद अ फ्यू क्रिएटिव पीपल हु वर्क विद मी. तो हमने सोचा कि हम एक ऐसा ऐप बनाएंगे जो एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो और वो कंटिन्यू कर सके. और ऐसे जितने भी इदारे हैं उन सब को उस एक प्लेटफॉर्म पर जमा करेंगे और हम उसका एक फ्री ऐप बनाएंगे. सो उससे क्या होगा मीरा कि अगर कोई नया पेरेंट बनता है स्पेशल नीड्स का, या जो पुराने स्पेशल नीड्स के बच्चे या बड़े हैं, उनके लिए मेडिकल का एक सेक्शन होगा जिसमें सारी उनको मेडिकल की फैसिलिटीज़ उनके लिए कहाँ होती हैं वो उनको पता चल जाएगी. फिर जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होती है उनके लिए वहाँ पता चल जाएगी. जहाँ एजुकेशनल सिस्टम होता है वो पता चल जाएगा. जहाँ रिश्ते आते हैं वो पता चल जाएगा. जहाँ से जॉब मिलती है वो पता चल जाएगा. So there's a huge that is a brilliant idea spectrum, and it's called Special Pakistan. And you better make it before somebody else makes it. Allah is there. एक नहीं, मैं तो कहती हूँ 100 बने तो लोगों के काम तो आए मीरा. क्या करेंगे ऐसे? Sarvat, I'm so moved by this interview, by this conversation. Really, because I mean, you know, it's fine. मुझे जब लोग पूछते हैं आपकी bucket list पे क्या है, तो मैं कहती हूँ मैंने I have a slight fear of water. तो मैं कहती हूँ मैंने पानी में जाना है और करना है. But आपने जो अभी चीज़ें बताई हैं, those are you know, they involve other people. They involve the betterment of the lives of other people. और इससे मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कि इससे ज़्यादा fulfilling चीज़ दुनिया में नहीं है. नहीं है. मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले, लेकिन इस फीलिंग से बढ़ के कुछ नहीं है कि आपने किसी और के लिए कुछ कर दिया, you know. और वो लोग जो लायक हैं और वो लोग जो डिज़र्विंग हैं, उन लोगों का क्या कसूर है मीरा? हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही तो क्या हुआ यार? हम जमा कर लेंगे 6 लाख रुपए और हम बना लेंगे ऐप और उसमें और बढ़ भी जाएंगे आगे. बिल्कुल बढ़ेंगे. सो दैट्स द आइडिया. अच्छा, एक ये है कि मुझे स्काई डाइविंग भी करनी है. अच्छा, वो है. ठीक है. स्काई डाइविंग ज़रूर करनी है.
اور مجھے نا you know, there are a lot of dogs on the street, there are a lot of animals, and Aisha Chandrigar, she does a fabulous job. So eventually, hopefully, we want to do something with her. Okay. Anush is part of this, great idea, and she's so good, and she gives me these amazing ideas to do something for the animals. کوئی نہیں سوچتا باہر کے ملکوں میں پہلے کتا آتا ہے, پھر بچہ آتا ہے, پھر عورت آتی ہے, پھر مرد کے رائٹس آتے ہیں. یہ ہائرارکی کتنی امیزنگ نہیں ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کتا سب سے امپورٹنٹ ہے, بیکاز یو نو واٹ, وہ بول نہیں سکتا, وہ بے زبان ہے نا. تو وہ تو ہمارے حضور کا بھی میسج ہے کہ جو بے زبان ہے اس کے ساتھ ظلم نہ کرو. یہاں تو I keep seeing them hitting stones, the kind of works that happens. So yes, these things, جو نہیں اپنے آپ کو ہیلپ کر سکتا اس کو ہیلپ کرو, جو ہیلپ کر سکتے ان کو ہیلپ, let them help themselves. بٹ جو نہیں کر سکتا ان کے لیے کچھ کرے نا. اپنے آپ کو کتنی ہیلپ کرتے رہیں گے, انف ہو گئی.